Okay, Assalamualaikum and a very good morning. Can all of you hear me? Hello. Yes, Yes. Miss. Okay, boleh dengar ya. Okay, so today we will continue with our tutorial question discussion. Okay, yesterday Miss stop sampai nombor 3, right? Betul tak? Betul. Betul. Okay, yesterday Miss rasa Miss salah tulis unit untuk this one for untuk period no. Miss salah tulis unit ke? No. Kejap ya. These are supposed to be in second and then ini dalam radian per second. Terbalik unit pula. Okay, this one is supposed to be in second and this one is supposed to be in radian per second. Okay, Miss salah tulis unit yesterday. Okay, now let's proceed. Okay, an object of mass 50 kg. Okay, Miss akan panggil orang tau sebab Miss tak minta korang hantar korang beri tutorial, so I'll just call out anyone randomly, okay? Or you can volunteer. Okay, an object of mass 50 kg suspended from a spring. Okay, so now you have a case where you have spring and then you have mass. Okay, undergoes a simple harmonic motion with a period of 6 seconds. Okay, so the period is 6 seconds and the mass of the object is 50 kg. Calculate the angular velocity of the motion. Okay, so how do you tackle this question? Macam mana nak cari angular velocity of the motion? Macam mana nak cari omega dia? Again, sorry? Velocity lah. Very good. 2 pi over t. So now 2 pi over t, right? So your period is 6 second. Jadi bahagi dengan 6, you akan dapat you punya omega 1.05 radian per second. Okay, boleh? Boleh. Alright. Okay, next one. Okay, next one, you kena faham the question properly. What additional mass? Okay, so maksudnya sekarang berapa banyak mass yang you kena tambah should be added to the spring. Okay, so berapa banyak mass yang you kena tambah dekat spring itu supaya dia dapat oscillate with period of 8 second. Supaya dia dapat oscillate dengan period of 8 second. So how do I tackle this question? Anyone? You have any idea? Guna Pakai formula. T equal to pi over square root m over k. Square root m over k. Okay, let's see. Okay, korang ajar Miss tau. Miss akan ikut je korang punya idea. So literally korang kata t equals to 2 pi square root m over k. Okay, good. Okay, now then. So Miss nak cari mass lah kan, betul tak? Okay, Miss nak cari mass. Okay, Miss tahu period. Okay, Miss tahu period dia 8. I know the period. Miss tahu 2 pi. Tapi Miss tahu tak K dia berapa? Tak. Tak. Jadi macam mana Miss nak buat? K2 M darab angular omega square. K equals to M omega square. Okay, Miss ikut cara korang ya. So, K equals to M omega square. Mass dia berapa? Boleh ke cara ni? Anyone ada idea tak? Saya pakai yang T equal to 2 pi tu kan, tapi T tu pakai 6. Pakai 6. Okay. Alright, okay. So Miss, okay, betul je. Your L darling, Miss nak tanya, you pakai K equals to M omega square, K you berapa? K
sebab tak ada M kan, jadi saya just darab dia dengan omega je dulu. Alright, okay, tak apa. Okay, macam mana nak buat? Okay, macam Miss cakap, mula-mula you ada mass you 50 kg. Waktu mass you 50 kg, period dia adalah 6 saat. Sekarang dia kata macam ni, berapa banyak additional mass kena tambah? So maksudnya 50 tambah dengan additional mass ini, you punya period, you tahu you akan dapat 8 saat. Tetapi maksudnya sekarang kita nak cari mass ni berapa? So macam mana nak buat? So kita akan pakai formula ni je. T equals to 2 pi square root m over k. Tetapi we have big problem. Kita tak tahu k kita. Tetapi kita boleh cari k kita from the first situation. We can find k from first situation, alright? We can find k from first situation. So macam mana kita nak buat? Okay, you buat macam ni je. Period you tahu 6 saat, masukkan 6. And then 2 pi. Mass you berapa? Mass kita dah tahu adalah 50. Dan kita nak cari K dulu sebab K adalah spring constant, force constant. Jadi bila dia constant, dia memang akan sama sahaja. So how to settle this? Okay, ambil 6 divide dengan 2 pi equals to 50 over K square root. And then you square both sides untuk get rid of the square root. So apa tu? So bila you dah square both side, you akan dapat kat sini 0.912 equals to 50 over K. Therefore, your K is 54.82 Newton per meter. Okay, boleh? Boleh faham ke guys? Boleh. So bila you dah dapat K, now you dah dapat K. Bila you dah dapat K, you masukkan je untuk situasi yang kedua pula. Okay, ini adalah situasi yang kedua. So ini adalah situasi yang pertama. So you dah dapat K, you masukkan untuk situasi yang kedua, formula dia masih sama. T equals to 2 2 pi pi very good, M over K. And then kita tahu untuk situasi yang kedua, dia nak tahu additional mass. Mass ni kan. So apa yang Miss akan buat? Miss akan tambah 8 equals to 2 pi. Tapi mass tu Miss biarkan sebagai mass. And then K. K adalah spring constant which is 54.82. So Miss akan ambil 8 divided dengan 2 pi equals to square root 5 over 54.82. Sama juga. We square both side. So when I square both side, I boleh potong square root. So I akan dapat 1.62 equals to M 54.82. Jadi you akan dapat MU 88.87 kg. Tapi kan dia cakap additional mass. So bila additional mass, dia nak tahu tambahan mass tu berapa je. So kita tahu 50 tambah dengan mass, additional mass equals to 88.87. Jadi you punya additional mass adalah berapa? 38.87 kg. Kalau you tak nak buat macam ni, you nak masukkan terus pun boleh. T equals to 2 pi and then square root 50 tambah M divided by 54.82. Is either way. So sini adalah 8. Sini adalah 8. Okay, and then you akan dapatlah 8 divide dengan 2 pi. And then you square both sides. So you nak get rid of the square root. So you square both sides. So you akan dapatlah 1.62 equals to 50 plus M over 54.82. So when you rearrange the equation, you akan dapat MU 38.87 kg. Either way. So dia ada dua cara. Cara A dan juga cara B. No problem. Okay, boleh faham ke guys? Boleh. Okay, wait So Miss kecilkan supaya korang tengok what is happening. Do you understand how to tackle this question? Okay, so you guys okay? Yes. Ada yang dapat guna cara Miss ke? Yes, okay. What about the rest? Yang lain pakai cara apa? Cara Miss. Cara Miss. Okay, korang dapat lah. Okay, what about Sinjay? You guna cara yang mana Sinjay? Cara 2.
Cara yang kedua ni. Okay, good. Yang the B one ni Okay, kan. No problem. So I'll give you a few minutes to see and mark your work. Okay, once you guys are done, do let me know, yeah? Okay, everyone, are you guys done? Or not yet? Dah Miss. Done, okay. Balkis Batrisha dah ke? Ainur? Okay, Miss proceed boleh? Boleh. Boleh. Okay, next one. Okay, dia cakap apa? Dia cakap a particle that exhibits simple harmonic motion move with maximum displacement of 3 meter. Okay, maximum displacement. Apakah maksud maximum displacement? Amplitude. Amplitude, very good. So amplitude awak, A awak equals to 3 meter. And dia dah cakap dah, angular velocity dia adalah 2 radian per second. So angular velocity dia adalah 2 radian per second. At time equals to 0, the particle is at equilibrium position. Awak kena faham So waktu time equals to 0, particle tu dekat equilibrium position. So maksudnya dia dekat kosong lah kan. And dia akan moving to the right. Dia akan moving to the right. Okay, let's do the first one. Dia cakap apa? Dia kata calculate the period of the particle. Okay, macam mana kita nak calculate period of particle? 2 pi over period. Very good. T equals to 2 pi. Okay, you nak pakai yang tu ke? Okay, boleh. So, you boleh pakai omega equals to 2 pi over period. So, you tahu omega you 2 and then 2 pi. Kita nak cari period. So, dia minta period. Jadi, your period is pi second ataupun you all boleh tulis sebagai 3.142 second. Okay, boleh? Alright, now. Dia cakap, sketch and label the graph of displacement against time graph. So sekarang kita nak cari graph displacement against time. Okay, macam mana korang buat? Anyone? What is needed? Apa yang perlu ada? Equation. Okay, yes, very good. I like that one. You buat equation dulu and then you kena ada amplitude lagi, you kena ada apa? Omega. Omega. Okay, omega 4 untuk apa? Equation. Okay, so cuba tengok macam mana Miss buat Okay, kejap. We do it together first. So, what is the equation untuk displacement? You tulis dulu equation. Apakah equation untuk displacement? What is the equation for displacement? Again, sorry? A sin omega t. Very good. Y equals to A sin omega t. A you berapa? 3. 3. Sin. Omega you berapa? 5. Omega? 2. 2. 2 T. Okay, now sekarang kita ada graf apa? Kita kena look sign. Okay, first of all, you tengok, you determine dulu you ada graph apa. So, you ada graph sign. So, you lukis dulu graph sign. And dia adalah positive sign. And dia adalah graph displacement against time graph. Okay. So, one period dia berapa? Period dia berapa? One oscillation of period dia. Pi. Pi, very good. So, kat sini akan jadi half pi lah. Dan dekat sini akan jadi 3 over 4 pi. Dan dekat sini akan jadi pi over 4. 1 over 4 pi. Very good. So next part, Miss of course kena label
amplitude. Amplitude means berapa kat sini? 3. 3. 3. Settle. Boleh? So kita dah cari period tau. So bila kita dah cari period, means pakai yang pi tau. So everything is settled. So this is how you plot the graph. Okay, let's do it together untuk 2. Okay, untuk 2 Miss buat kat sini Okay, untuk 2 dia minta velocity time graph. Macam mana Miss nak buat? Velocity time graph. Miss ada equation displacement je. Macam mana Miss nak dapatkan equation velocity? Right. Differentiate, very good. So differentiate what respect to what? Time. Okay, very good. Differentiate displacement respect to time. Very, very good. Okay, so now you masukkan je you punya displacement. You punya displacement adalah ini. 3 sin 2t. Apa yang Miss tak perlu differentiate? Apa yang Three. 3. Very good. D dt bawa ke depan sin 2t. Okay, sekarang ada 2 benda Miss kena differentiate. Yang pertama, Miss kena differentiate sin. Yang kedua, Miss kena differentiate 2t. Okay, so bila Miss differentiate sin, Miss akan dapat apa? Cos. Cos, and Miss kena salin semua because they come in package. Bila Miss differentiate 2t respect to time, you akan dapat apa? 2. 2. Very good. So you punya equation for velocity adalah 6 cos 2t. So now, bila you ada equation ini, you dah boleh draw you punya graph. Okay, sama juga. Give me 1 minute. Not 1 minute, a second. Miss lupa nak lukis pasal lagi kat you all. So sekarang kita nak lukis graph velocity against time. So what we're going to do now, okay, so kita akan ada graph velocity against time. Second, wajib label the graph. Sekarang kita nak lukis graph bentuk apa? Cos. Graph cos, dia start at equilibrium or dia start at amplitude? Amplitude. Positive amplitude or negative amplitude? Positive. Very good. So dekat positive amplitude. So this is how your graph going to be. So now ini dia akan jadi berapa nilai dekat sini dengan dekat sini? 6. 6. Very good. Very good. You akan ambil apa yang di depan? 6. So time dia, one period dia? Pi. Pi. Very good. Dia adalah pi. Okay, mantap. So kalau sini pi, sini akan jadi half pi. Dan dekat sini akan jadi pi over 4. Dan dekat sini akan jadi 3 pi over 4. Very good. So we are done with velocity time graph. Okay, last one. Dia minta acceleration against time. So kita buat acceleration against time ya. So ini adalah nombor 3. So kalau acceleration, Miss tahu equation untuk velocity. Kalau Miss nak dapat untuk acceleration, Miss kena buat apa? Differentiate velocity. Very good. Differentiate velocity respect to time. Very good. So you tahu velocity you adalah 6 cos 2t. Okay, now apa yang Miss tak perlu differentiate? 6 tepat sekali, betul. So kita cuma nak differentiate cos 2t. Dan kita tahu kita akan buat 2 differentiation. Yang pertama adalah cos 2t ni. Cos. Yang kedua kita hanya akan differentiate 2t ini sahaja. So differentiate cos, awak akan dapat apa? Negative sign. Very good. Very good. Negative sign. So Miss letak je salin balik the whole package and tambah dengan negative. Differentiate 2t, you akan dapat apa? 2. Mantap. So you punya graph adalah acceleration equals to negative. You punya equation adalah negative 12 sin 2t. Sekarang dia graph bentuk apa ni? Sin. Sin, are you sure sin or Negative sign. negative sign? Mantap, tepat sekali. So dia adalah
bentuk graf bentuk negative sign. So kalau negative sign dia akan start from zero, tapi dia akan negatif lah. So dia akan jadi macam ni. Okay, so this is your graph and kita lukis graph acceleration against time. Okay, dan kita tahu dekat sini mesti nak label berapa ni? 12. 12 dan juga negatif 12. Kita akan ambil part yang depan ni. So now dekat sini adalah period dia pi, and then ini akan jadi 3 pi over 4, dan ini adalah pi over 2, dan ini adalah pi over 4. Kita lukis graf apa? Kita lukis graf sign negative sign. Okay, boleh? Do you have any question regarding graph? Faham tak macam mana soalan graph? Soalan graph macam ni je kalau dia suruh sketch. You all boleh faham ke? Boleh. Betul ya? Okay. Very good. Guys, just give me 1 minute, 2 minutes boleh ke? Kejap saya datang balik Kejap saja.
Sorry guys, I'm back. Can you hear me? Yes. Sorry Oh, Miss Asha not feeling well. Okay, let's discuss the next part, which is this one. Okay, few more questions left. Then we. Okay, nampak tak? Okay, the displacement x of a simple harmonic motion is given by the equation d squared x over dt squared equals to negative omega squared x, where your omega is constant associated with the motion. What is meant by the equation? Okay, what do you understand by this equation? Before that, Miss nak tanya, d squared x over dt squared, you dapat apa? Acceleration. Acceleration. Very good. Macam mana dia jadi macam ni? Sebab ini maksudnya dia differentiate displacement twice. If you differentiate displacement twice, you akan dapat acceleration. If you differentiate displacement once, you akan dapat velocity. Jadi, if you differentiate dua kali, you akan dapat acceleration. So, literally, formula dia adalah acceleration equals to negative omega squared s. So you just explain lah about this equation. So this equation you boleh cakap dia adalah acceleration of the motion is directly proportional to the displacement but in opposite direction. Maksudnya you punya A ini adalah directly proportional to the displacement but in opposite direction. So negative ini maksud dia adalah opposite direction. Okay, boleh? Okay, very good everyone. Okay, now next one. Figure 7 shows a beat executing a simple harmonic motion with a period of 1.8 second. So beat ini dia buat simple harmonic motion. Okay. Dan period dia adalah 1.8 second. So period of the beat is 1.8 second. Along a straight line between point X and also point Y, which are 25 cm apart. Jadi jarak di antara X ini sampailah ke Y ini adalah 25 cm. Point O ini dia adalah midpoint between X and Y. So the first question dia minta kita tulis apa? Dia minta kita tulis write an equation for the displacement of the beat. Macam mana kita nak tulis equation displacement of the beat? Anyone? Nak pakai formula apa? Y equals to A sin omega T. Tepat sekali. Y equals to A sin omega T. Okey, sebelum itu, jom kita cari amplitude dia berapa. Siapa tahu berapakah amplitude dia? 12.5. Very good. Dia adalah 12.5. Kenapa dia 12.5? Dia cuba tengok, ini equilibrium. Lepas tu dia bergerak ke Y dan dia bergerak ke equilibrium. Lepas tu dia bergerak ke X. Maksudnya ini adalah amplitude awak. Ini adalah your amplitude. So therefore, your amplitude adalah 25 bahagi dengan 2 which is 7.5 cm. Very good. Sorry, not 25, 12.5 cm. 12.5 cm. Okay, what about your omega? Omega you macam mana you nak cari? Kalau you tahu period dia adalah 1.8 second. Anyone? 2 pi over T. 2 pi over T. So 2 pi over 1.8 you akan dapat you punya omega adalah 3.491 radian per second. So you masukkan je lah. So 3.491 T. Okay, habis ke Miss punya mana boleh masuk macam ni, Miss nak tulis equation, right? So you akan dapat Y equals to 12.5 sin 3.491 T.
Okay, dah habis ke Miss punya ni ke Miss kena tambah apa-apa lagi? Belum. Belum. So Miss kena tambah where y is displacement. Unit untuk displacement dalam kes ini dalam meter ke sentimeter? Sentimeter. Centimeter. And t is time in seconds. That's all. Okay, settle. Soalan nombor 1. Okay, next one. Miss nak tanya, dia minta kita cari apa? Dia minta kita cari calculate the magnitude of acceleration dan juga velocity of the beat at point P. So, dekat point P. So, dia minta apa? Dia minta acceleration dan juga velocity. Kita nak pakai equation apa cari? Anyone? V equals to plus minus omega square a squared minus y squared. A squared minus y squared. Oh, is it for V? Is it? Okay, yes, correct. Okay, untuk V, you akan pakai omega A squared minus y squared. So V equals to omega. Omega you ada plus minus lah, tapi macam ni Miss ambil positif je. So omega you berapa? Omega you dah cari 3.491. Amplitude you adalah 12.5 squared. YU, so distance dia berapa ni you rasa? 7.5. 7.5 cm. Very good, mantap. Sebab you kena faham, distance yang kita nak adalah antara O sampai lah P. So O sampai P ni kalau you nak cari, you kena ambil 25 tolak dengan, not 25, 12.5. You kena ambil 12.5 tolak dengan 5, which you will get 7.5 cm. So dekat sini adalah 7.5 squared. Tekan calculator, you will get your velocity 34.91 cm per second. So your velocity ni adalah 0.3491 meter per second if you tukar unit kepada meter per second. So we are done with the velocity. What about acceleration? Nak pakai formula apa cari acceleration? Negative omega squared y. Very good. Ini kita pakai equation velocity in terms of displacement. So sama juga dengan acceleration. Kita akan pakai equation acceleration in terms of displacement. So acceleration dia akan dapat omega squared y. So omega u berapa? Omega u dah tahu 34.91. 3.491 squared. You punya displacement adalah 7.5. So therefore your acceleration you akan dapat 91.4 cm as negative 2. Ataupun kalau you tukar kepada meter per second squared, you akan dapat 0.914 meter per second squared. Okay, boleh faham? Do you have any question? Miss, Yes. Yeah. may I ask for the velocity? Mm-hmm. Macam mana tahu dia velocity maximum? Macam mana tahu dia velocity maximum? Okay, sekarang kita tak tahu pun dia velocity maximum. Tetapi kita pakai equation ini sebab kita tahu dia minta kita cari velocity at a point yang akan ada displacement. So kita akan anggap dia still maximum lah. Maksudnya dia bukan zero lagi. So dia bukan minimum lagi. You pakai macam mana? You buat macam mana, Sinjay? Oh, saya buat yang minimum velocity punya equation. Minimum velocity punya equation. Okay, what is the minimum velocity punya equation you pakai tu? Yang omega square a square tolak s square. Omega square, A square tolak Y square? Jadikan yang velocity constant. Oh, no, kena. You tak boleh pakai yang itu. Sebab itu adalah untuk itu sepatutnya ini ni dia adalah minimum velocity tau. You kena faham satu benda. Okay, Miss draw untuk you bagi you nampak. Kejap ya guys. Let me draw. Okay, contohnya Miss buat yang case pendulum ya. Why cannot draw?
Give me one moment. You kena faham. So, ini adalah case untuk minimum velocity. Correct, you are using the correct ni. So, ini adalah case untuk minimum velocity. Miss ni laptop pun nak cuti lah. Sekejap 1 minit. One moment. What's happening? Give me one moment je. One moment. I don't know what is happening right now. Okay now, okay better. Okay, you kena faham satu benda. Okay, sekarang contohnya kan, you tengok Miss Luki macam ni kot korang akan nampak lagi. So, contohnya ini korang akan ada positive amplitude, equilibrium dan negative amplitude. And then, contoh, in the middle here, ada something. Okay, contoh in the middle here. Dekat sini you tahu VU adalah minimum. Dekat sini V adalah minimum. Dekat sini, this is the only point dekat equilibrium ini yang you punya maximum velocity. You akan ada maximum velocity dekat equilibrium. Jadi, therefore, dekat area ini, yang area tengah-tengah ni, kita akan anggap dia V minimum. Jadi, bila dia V minimum, kita akan pasih pakai formula V equals to plus minus omega dan A squared tolak dengan Y squared. Okay, tolak dengan Y squared. So, bila you pakai ini, bila you tolak dengan Y squared, maksudnya you akan substitute you punya displacement dengan Y instead of dengan amplitude. Okay, kita akan anggap dia in between lah. Dia in between. I will say not minimum lah. I will say dia adalah in between minimum and maximum. So, bila dia in between minimum and maximum, you tetap kena pakai formula ini, which is A squared minus Y squared. So, Y ini instead of kalau untuk minimum, you akan substitute dia dengan 0 kan, you punya Y. Tapi kalau untuk maximum, you akan substitute dia dengan mesti balik ni. So, kalau untuk minimum, you akan substitute dia dengan A. Manakala untuk maximum, you akan substitute dia dengan 0. So, that's why bila you substitute dia dengan A, you akan dapat V equals to 0. Tetapi sekiranya bila you substitute dengan 0, you akan dapat A omega. Tetapi bila di in between, you akan pakai equation ini je. Maksudnya you tak pakai maximum, you tak pakai minimum. Tetapi you pakai equation of velocity in terms of displacement. Boleh faham tak Finjin? Boleh, Miss. Dia boleh nampak dah what is happening? Boleh. So bila dia in between, bila bukan dia maximum, bila dia bukan minimum, you akan pakai equation velocity in terms of displacement. That's why you akan substitute dia dengan Y.
dengan displacement dia lah. Sebab itu Miss substitute dia dengan 7 point dengan Y dia which is 7.5 displacement dia tu. Okay, boleh? Boleh. Thank you, Miss. Alright, no problem. Sorry just now Miss punya laptop ada problem. Okay, now kita tengok the next one. Calculate the position along XY when the kinetic energy and the potential energy of the bead are equal. So, bila dia adalah equal, macam mana korang buat soalan ini? Anyone? Bila dia cakap equal, macam mana kita nak cari? Kinetic energy equals to potential energy. Very good. So, kinetic energy equals to potential energy. So, Miss akan buat U equals to K. Okay, U equals to K. Dan kita tahu equation of potential energy adalah half M omega squared Y squared. And equation for kinetic energy adalah half M omega squared A squared minus Y squared. So, M kiri kanan sama U boleh potong. Jadi, U boleh potong M omega squared, U boleh potong M omega squared. Dan U juga boleh potong half, U boleh potong half. So, U akan tinggal dengan Y squared equals to A squared minus Y squared. So, you susun equation, you akan dapat 2Y squared equals to A squared. Sekarang kan dia minta apa? Dia minta position. So, bila dia minta position, you dah kena faham dah. Dia sebenarnya minta displacement. So, dia minta displacement. Jadi, dia nak minta Y lah. Jadi, akan dapat A square divided by 2. So, AU berapa? Amplitude U berapa? Amplitude U adalah 12.5. So, 12.5 square divided by 2. You akan dapat YU. Dan you square rootkan dia, you akan dapat plus minus 8.84 cm. Ataupun kalau you tulis dalam ni, you akan dapat 0.088 meter. So, yang plus minus tu you tak tulis pun tak apa, no problem. Okay, boleh? Okay, do you have any question? Miss, Ya, Hidayat. untuk equation acceleration tu dia ada negatif tak depan? Oh, sepatutnya ada. Ya, betul. Sepatutnya kalau in terms of displacement, acceleration awak akan ada negatif. Tetapi ini tak salah tau. So, kalau awak tak buat tak apa, tak mengapa. So, kalau awak tak tulis tak apa. Kalau tak tulis negatif tu is okay, no problem pun. It's just like that. Dia macam just plus minus yang tu je. So, untuk korang punya syllabus korang is not that important lah. Tapi if awak buat negatif tak salah, if you buat positif pun tak salah, no worries. Okay, Miss menjawab soalan awak tak, Idat? Okay. Alright. Okay, korang tengok so once you guys are done, do let me know ya. Oh sorry hari ni macam kelas kita macam banyak masalah pula. Okay. Guys, if you guys are done, do let me know. Miss proceed tau. Balkis, my tiga Batrisha, korang okay? Okay, Miss. Alright, okay. Hawa okay, Hawa? Okay, Miss. Zati okay? Okay, Miss. Ainur? Okay, Miss. Mawada? Hanaida? Okay, Miss. Alia? Okay. Fatin Adrena? Fatin Adrena? Santi and Sharini? Okay, Miss. Lo, Yoel? Yusra? Okay, Miss. Okay, Miss. Hanani? Okay, Miss. Hidayat? Alif? Okay, Miss. Alright, Kenny, Kalai? Okay, Miss. Sinjay? Okay, Miss. Alright, okay. Boleh Miss proceed? Ke belum? Boleh, Miss. Boleh, Ya, Miss. proceed je. Okay. Okay, now. So, kenapa blur pula ni?
Okay, tak apalah korang boleh nampak. Okay, so a vertical spring at stand by 3 cm when 100 gram mass is suspended at its end. So contohnya awak ada spring. Okay, tu awak akan ada mass. Mass ni adalah 100 gram. So dia akan extend sebanyak 3 cm. So maksudnya dia akan extend sebanyak 3 cm lah. So, sekarang first question very interesting. Dia minta apa? Dia minta kita cari period of the oscillation of the spring bila mass of 150 gram is added to the system. So, maksudnya mula-mula mass dia adalah 100 gram. Lepas itu awak tambah lagi 150 gram. Macam mana nak buat soalan ni? Find the K first. Find the K first. Very good. So, kalau kita nak cari period, kita akan pakai formula ni. Period equals to 2 pi square root K over F. K over F pula dah miss. Kita akan pakai M over K. Sekarang M ini kita dah tahu. M dia akan jadi 100 gram tambah dengan 150 gram. So, bila you buat, you akan dapat 250 gram which is kena tukar pergi SI unit 0.25 kg. But the problem now is we have problem. Kita tak tahu K dia berapa. Okay, kita tak tahu K dia berapa. Tetapi kita tahu X dia, displacement dia. Displacement dia adalah, kita tahu displacement dia adalah 3 cm. Kita tahu mass dia adalah 100 gram. So waktu waktu displacement dia 3 cm tu, kita tahu kita letak mass dia 100 gram. Sekarang kita nak cari K. Kalau nak cari K, you boleh pakai restoring force. F equals to Kx ataupun F equals to Ky. So force ini sekarang kan dia vertical. So bila dia vertical, maksudnya awak punya mass ini dia akan ada weight. Tak kira lah, dia akan ada weight juga. So weight, kita tahu force ini means akan ganti dengan weight. So weight equals to Ky. Dan formula untuk weight adalah mg. mg equals to Ky. Mass kita adalah 100 gram, means tukar kepada kg 0.1. And then G adalah 9.81. K kita nak cari, Y displacement dia adalah 3 cm, 0.03 meter. Jadi awak akan dapat K awak 32.7 Newton per meter. Dah tahu K? Dah tahu K, masukkan je lah dalam formula. Mass dia dah 0.25. Okey, dan K dia adalah 32.7. Jadi period dia adalah 0.549 saat. Okey, boleh? Senang kan? Cuma ini dia macam tricky sikit lah kalau korang tak ingat ni. Okay, do you have any question? No. No. Semua orang dapat ke? Dapat. Dapat. Oh, very good. Mantap. Okay, good. So, Miss nak tanya. Okay, dengar elok Miss cakap. If the spring with same load, bila saya cakap same load, maksudnya mass dia sama lah, is allowed to oscillate horizontally on a frictionless surface, adakah period awak decrease, same or increase? Anyone? Korang rasa apa? Dia akan same, decrease or increase? Period korang. Anyone nak try tak? Dia kata same load. Same, correct. Dia adalah period awak is same. Kenapa dia same? Okay, Amir bagi tahu untuk spring mass system, awak kena faham satu benda. Period dia ni only depends on the force constant and also mass. Only depends on the force constant and mass. Period. Okay, Miss baca ni spring mass system period only depends on mass and spring constant. Apakah yang dimasukkan dengan mass?
Kalau mass awak sama, maksudnya period awak takkan ada perubahan. Kalau spring constant awak sama, maksudnya awak punya period tak akan ada perubahan. Tetapi Miss nak tanya, contoh kalau Miss tukar spring, akan affect ke tak awak punya period? Miss tukar spring, contohnya daripada A, Miss tukar spring B. Yes, it will affect. Kenapa? Setiap spring dia ada spring constant yang berbeza. So, different spring dia akan ada different spring constant. Okey, contohnya kalau Miss tambah mass dia jadi daripada 100 gram jadi 150 gram. Awak punya periodnya akan berubah atau tidak? Berubah. Berubah. So, sekarang korang ini je keywords dia. Spring mass system depends on mass dan juga spring constant. That's all. Okay, tak kisahlah Miss buat eksperimen ni kat mana-mana. Contohnya kalau Miss buat dekat on earth, period dia masih sama. Kalau Miss buat dekat Mars pun dia sama. Sebab apa? Sebab dia cuma depends on mass and spring constant. Untuk spring mass system, untuk sistem yang ini. Okay, boleh? Okay, boleh faham ke? Faham. Okay. So, Miss bagi masa 1 minit macam tu. Lepas tu Miss proceed ya. Once you guys are done, do let me know. Miss proceed tau. Okay guys, may I proceed? Boleh. Boleh, yang lain? Boleh. Okay, Miss proceed ya. Okay, I have a question. This is very important. Okay, Miss nak tahu apa jawapan korang tulis untuk two properties of an object undergoing simple harmonic motion. Anyone? Anyone? Ada idea tak? Ada dua je. Saya nak try boleh Miss? Boleh, of course can. Saya buat yang first, acceleration is always the opposite direction to the displacement from the equilibrium position. Very good. Yang kedua, acceleration is proportional to the displacement from the equilibrium position. Very good, betul. Tepat. Okay, so Miss akan tulis secara ringkas je. Nanti korang tulis betul-betul. Acceleration is directly proportional to the displacement but in opposite direction. Sebab itu, awak akan dapat A equals to negative omega square Y. Sebab negatif ini maksudnya dia adalah opposite direction. Very good. And then acceleration is always pointed toward where? Tadi kamu awak dah beritahu jawapan dah. Pointed towards equilibrium. Okay, dua ini je properties dia. Ataupun awak boleh tulis macam kalau awak tulis dia ayat yang proper lah dan ayat yang panjang. Okay, good try. Okay, betul tak awak tulis lebih kurang macam Miss kan Patricia Balkis? Apa ni Miss? Awak tulis macam Miss juga kan, cuma awak punya ayat panjang. Okay, very good. So, next one dia cakap a 25 gram block connected to one end of a spring. Sama juga. Is displaced 15 cm from its equilibrium position and release. Okay, equilibrium position and dia akan release. The spring constant pun dia dah bagi tahu dah. 180 Newton per meter. So, maksudnya sekarang sama juga. So, awak akan ada spring dan awak akan ada block. Block itu contohnya mass dia memang bukan contoh memang mass dia 25 gram. Lepas tu dia akan displace. Maksud displace ini maksudnya dia akan bergerak lah. Dia akan bergerak contohnya ini equilibrium point dia, ini negative amplitude, ini positive amplitude. So dia akan displace sebanyak berapa? Sebanyak 15 cm. Daripada sini ke sini pun sebanyak 15 cm. Lepas tu dia bagi tahu maklumat lagi. Dia cakap K dia adalah 180 Newton per meter. So first question dia cakap write the acceleration of simple harmonic motion equation of the block in terms of displacement. So in terms of displacement, macam mana nak buat?
Anyone? Ini dia minta apa je sebenarnya? A equals to negative omega squared y. Very good. A equals to negative omega squared y. Sebab yang ini dia minta apa je tahu. Dia minta awak tulis equation acceleration in terms of simple harmonic motion, equation of the block in terms of displacement x. Okay, dekat sini dia pakai x. So kita pakai x. Displacement kita bukan pakai y. So ini dia minta equation je. So awak tulis je A equals to negative omega squared x. Okay, boleh? Okay, drilling lah pula. Okay, number 2. Sketch the graph of displacement. Okay, of displacement versus time. Displacement versus time of the block. Label the amplitude period of the oscillation on the graph. Okay, before that, Mus nak tanya macam mana kita nak cari period dia? Do you have any idea? 2 pi square root m over k ke? Yes, very good. 2 pi square root m over k. Okay, Miss nak tanya, ini adalah spring mass system or simple pendulum? Ini pendulum punya case ke simple spring mass system? Spring mass. Very good. Ini adalah spring mass. Ini adalah spring mass. So kita akan pakai, nak cari period, kita akan pakai formula ni. So T equals to 2 pi. Mass korang berapa? Mass korang dia dah bagi tahu 25 gram. Tetapi of course kita akan tukar dia kepada kilogram. Mass dia kan, dia bagi tahu mass dia 25 gram, Miss tukar dia kepada kilogram. Bahagi dengan spring constant. Spring constant dia adalah 180. Jadi you all akan dapat dia punya period ialah 0.074 second. Okay? Okay, Miss nak tanya lagi. Amplitude dia berapa? Berapa kan amplitude dia? 15 cm. 15 cm. Okay, untuk kes ini Miss terus ambil 0.15 meter. Okay, so now kita nak lukis graph. Okay, we are going to draw graph. Okay then, Miss. Okay, now kita nak draw displacement versus time. So displacement dalam meter, so Miss tukar amplitude dia ke meter and time dia dalam second. Sekarang kita tulis dulu equation dia. Kita tahu kalau nak lukis graph dia adalah A sin omega t. Okay, Miss nak tanya, amplitude awak berapa? 0.15. Sin omega awak? Kan cari omega ke tak? Okay, kita cari dulu omega. So omega equals to 2 pi over t. Jadi 2 pi over 0.074 dan awak akan dapat 84.91 radian per second. Jadi dekat sini akan jadi 84.91 t. So sekarang graf yang kita nak lukis adalah graf positive sign. So awak lukis adalah graf positive sign awak ni awak dah dapat. And then dekat sini adalah period dia 0.074 dan dekat sini adalah amplitude dia which is 0.15 dan negatif 0.15. Okay, boleh? So that's all about the graph. And then you bolehlah label kat sini kalau you all nak. Okay, boleh ke? Boleh. Boleh, okay. Alright, saya Miss bagi masa untuk korang salin kita buat dulu. So next one will be, dia minta kita cari apa? Dia minta kita cari calculate the instantaneous peak of the block at a distance 11 cm from the graph, from the equilibrium position. So maksudnya sekarang, from the equilibrium position, dia tahu ada 11 cm. Contohnya dekat sini lah kan. Dia minta kita calculate velocity. Nak pakai equation yang mana? Ini tadi baru Miss ajar. Kita nak pakai equation yang mana? V equals to plus minus omega square root a square minus y square. Very good. So square root a squared minus y squared. So now omega. Omega pun kita dah tahu. Omega kita 84.91. So tulis je lah.
84.91. Dan amplitude. Amplitude kita 15 cm. Miss tukar dia kepada meter. So Miss akan dapat 0.15 squared. And then dia display sebanyak berapa? Sebanyak 11 cm. Jadi squared. So awak akan dapat your velocity 8.65 meter per second. Okay, boleh? Okay, next one. Miss nak tanya. The next question is dia cakap calculate the total energy of the system. Okay, so dia minta kita calculate the total energy of the system. Okay, Miss nak tahu dekat amplitude ini dia akan ada energy apa je? Dekat amplitude, anyone? Potential. Very Potential. good. Potential energy. So, dekat equilibrium dia akan ada energy apa je? Kinetic energy. Kinetic energy. So, jadi kat potential energy ni, you akan ada maximum velocity ke minimum velocity? Minimum. And minimum velocity equals to? 0. 0. Okay, so you dah tahu dah. Okay, dekat kinetic energy ni you akan ada maximum or minimum velocity? Maximum. Maximum. So, maximum velocity dia akan equals to, apa formula dia? Omega A. Omega A ataupun A omega, no problem. So you dah kena tahu kalau dekat sini, kalau dekat kinetic energy ni dia ada maximum velocity, maksudnya dia akan ada minimum acceleration which is equals to 0. Tetapi dekat sini dia akan ada maximum acceleration. Okay, maximum acceleration formula dia sama dengan anyone? Omega squared amplitude. Okay, plus minus lah. So, boleh? Okay, boleh ke guys? Boleh. Boleh ya. So, sekarang dia minta apa? Dia minta total energy of the system. Jadi, kalau Miss nak calculate total energy, Miss nak pakai formula apa? Miss nak pakai formula apa? 1/2 m omega squared A squared. Very good. Ataupun you boleh pakai formula energy equals to half K A squared. Tapi macam Miss cakap, Miss very lazy. So Miss akan pakai yang ini. Sebab Miss tahu K dia berapa. Jadi bila Miss masukkan, K Miss adalah 180. Amplitude Miss adalah 0.15 squared. Therefore, energy Miss akan dapat 2.025 joule. Okay, ataupun kalau you all rajin you pakai equation ni, you boleh masukkanlah mass dia adalah 0.025 and then omega dia tadi kita dah cari. So omega dia adalah 84.91 squared dan amplitude dia adalah 0.15 squared. Okay, boleh? Boleh. So you all akan dapatlah juga balik 2.025 joule. Tara, senang je. Okay, next one. On the same graph, sketch and label the variation of kinetic energy and potential energy U versus displacement X. On the graph, indicate the maximum value of each curve and the amplitude. So maksudnya awak kena label je lah sekarang. Kita nak draw graph apa? Kita nak draw graph energy against displacement X graph. Okay, so itu adalah untuk nombor 5 ya. Okay, untuk nombor 5. Kejap, give me one moment. Okay, next one. Kita tengok So, sekarang kita nak draw, misalnya lukis graph lah. Okay, now, so let's see. I'm just going to continue here. Okay, now.
So sekarang kita nak draw graph energy against displacement. So Miss nak tanya, dekat sini dia akan ada amplitude, positive amplitude and negative amplitude. So positive amplitude dia adalah 0.15 dan negative amplitude dia adalah negative 0.15. Sekarang macam mana Miss nak draw my potential energy punya graph? Dia bentuk smiling ke dia bentuk sad face? Happy face or sad face? Dia happy macam ni ke dia sad macam ni bentuk dia? Happy. Happy, very good. So you punya potential energy dia adalah bentuk dia happy. Kenapa dia happy? Sebab dia akan ada maximum amplitude. Sebab dia akan ada maximum amplitude. What about your kinetic energy? Happy face or sad face? Sad Sad face. face. Ya Allah, cikgu ajar, Miss ajar korang macam budak-budak pula kan? Okay, sad face. So maksudnya sekarang kenapa? Sebab dia punya amplitude adalah, dia adalah equilibrium. Dia maksimum dekat equilibrium. Nampak tak ni kat equilibrium, nampak tak dia maksimum dekat sini. So kalau potential energy dia maksimum dekat amplitude. So line ini Miss akan garis dan dia akan jadi constant. Dekat constant ni awak akan label dia apa? Total? 2.025. Very good. So dekat sini awak akan label 2.025. Maksudnya dia adalah total energy. Remember dekat constant dia adalah total energy. Okay, that's all untuk graph ini. So do you have any question untuk graph ni? Okay, yang lain okay? Okay, Miss. Alright. Okay. Okay, kejap So last question, saya bagi masa untuk korang tengok. Okay, so last question dia adalah dia cakap ni. Tunggu kejap bagi dia ni. I rasa internet kat coverage ni lambat lah. Okay, dia kata the spring is removed. Okay, spring is removed and then 25 gram block is connected to string. Okay, mula-mula tadi dekat spring kan, tengok ni. Sekarang instead of dekat spring, dia akan connect dekat mana? Dekat string. The string block system oscillate as a simple pendulum. Okay, so dia akan oscillate as simple pendulum. So dia akan oscillate macam simple pendulum. Okay. And then what effect on the period of oscillation if the mass of the block is reduced into by half? So contohnya tadi mass dia 0.25 gram. Sekarang mass dia akan jadi 0.125 gram. So what happened to the period? Anyone? Korang rasa what happened to the period? Is it still remain the same, decrease or increase? Saya jawab remain the same. Very good, correct. Dia akan remain same. Kenapa dia remain same? Okay, ini adalah pendulum. Dia adalah sistem pendulum lah. Pendulum punya sistem. So, bila pendulum, period dia adalah 2 pi square root L over G. Cuba tengok. Kalau untuk pendulum, dia depends on apa korang rasa? Dia depends on apa? Length. Length and Gravity. dengan gravitational acceleration. Tak kisahlah awak pakai 0.25 gram ke, awak pakai 300 gram ke, dia masih tak akan affect the sistem pendulum itu. Okay, dia tak akan affect. So literally yang akan affect dia hanyalah length. Korang ingat balik eksperimen korang. So bila korang panjangkan length, dia macam dia punya period tu lagi lama atau lagi perlahan? Lagi lama kan dia punya period. So dia affected by length. Sama juga dengan gravitational acceleration. Kalau awak buat eksperimen tu dekat bumi, dia punya period adalah different compared to awak buat dekat Mars, dekat Venus, dekat mana-mana, matahari ke moon ke. Tetapi sebab apa? Untuk pendulum dia akan affected by length and gravitational acceleration. Kalau untuk spring mass system, Mass dengan spring constant. mass system, dia akan affected by apa? Mass dengan spring constant. Very good. Okay, boleh? Okay guys, do you have any question? Okay, Miss bagi korang tengok balik soalan untuk chapter pula untuk nombor 7 ni. And if you have any question, do let me know. And we are done with chapter 9.
So nanti lepas cuti baru kita masuk chapter 10 . Please bring your handout. Korang dah boleh print the handout hingga chapter 14 dah. And for tomorrow, Miss tak akan buat lecture, but Miss akan bagi soalan latihan Reclaim Your Memories 3. Ada 7 soalan daripada chapter 1 sampai chapter 7. So, Miss akan bagi sekarang so that you guys boleh buat lah. Okay, so kena submit before 9 tomorrow lah sebab Miss nak you all buat waktu lecture. Tapi if you have time tonight, then you can do it. Ada homework apa malam ni? Kau ada homework apa Tak malam ada ni? lagi. Tak ada. Kalau tak ada, siapkan siap-siap malam ni. So tak kacau korang punya hari esok boleh bangun lambat sikit. Panjangnya sekejap Okay, now what I want you guys to do, tolong jawab soalan quiz pre-UPS boleh? Okay, I think that's all from me for today. Happy holiday.